Salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette recette est dédiée aux amateurs de chocolat. Donc sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Salam alaikum ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحلوى فيها 3 ديال الطبقات: لا جينواز، لا كريم ديال كوكو ولا غاناش ديال شوكولا. تبعوا معايا طريقة التحضير وفرجة ممتعة. Dans un saladier, mélangez la noix de coco, le lait ou crème de coco et le lait concentré sucré. في واحد الإناء غادي نبداو نخلطو 160 غرام ديال الكوك مع 200 مليلتر ديال الحليب الكوك و 150 غرام ديال الحليب المركز المحلى. On passe maintenant à l'étape du gâteau au chocolat. دابا غادي نحضروا الغاتو ديال الشوكولا. Mettez le chocolat et le beurre à fondre au micro-ondes. غادي ندوبو الزبدة مع الشوكولا. Dans la cuve du robot, versez les œufs et le sucre, puis fouettez jusqu'à ce que ça triple de volume. طربوا البيض والسكر مزيان حتى يتضاعف الحجم. On va ajouter au chocolat la farine, la levure et la maïzena et on va mélanger à la marive. غادي نزيدو الدقيق، لا مايزينا والخميرة ونخلطو مزيان. Maintenant, on va venir verser la pâte au chocolat progressivement dans les œufs montés, tout en laissant tourner le batteur à vitesse lente. ودابا غادي ندخلو الشوكولا في الخليط ديال البيض ونخليوه يطرب غير بشويه. في هاد المرحله درت تسريع الفيديو. Déposez dans le fond du moule du papier sulfurisé et tapissez le fond de pâte coco et versez la pâte au chocolat par-dessus. في واحد المول اللي غادي تدهنوا بالزبده وترشوا بالدقيق غادي تفرشوا ورق الزبده، فرشوا الطبقه الاولى ديال الكوكو ونزلوا عليها داك الخليط ديال الشوكولا. Enfournez dans un four préchauffé à 150 degrés pendant environ 45 minutes. غادي تدخلوا الكاطو يطيب على 150 درجه مده 45 دقيقه. Après la cuisson, je viens démouler le gâteau et je le retourne sur une assiette. منين غادي يطيب لنا الكاطو غادي نجيو نقلبوه فوق الطبق التقديم. ودابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره ديال الغاناش ديال الشكلاط. في هاد لاغاناش غادي نحتاجو 200 غرام ديال الكريمه السائله و 200 غرام ديال الشكلاط الاسود. On verse la crème liquide bien chaude sur le chocolat en 3 fois. غادي نسخنو الكريمه السائله ونكبوها على الشكلاط على 3 المرات. Versez le glaçage au chocolat sur le gâteau et réservez au frigo minimum 2 heures. كبوا الغاناش ديال الشوكولا على الغاتو ودخلوه الفريغو حتى يبرد ويشد راسو. Après avoir sorti le gâteau du frigo, démoulez-le à l'aide d'un couteau. Et pour ma part, j'ai préféré couper le gâteau tout de suite. التزيين تيبقى اختياري، انا فضلت نقطعو عاد نزينو، ولكن ليكم الاختيار. Pour avoir une coupe nette, je nettoie mon couteau à chaque part coupée. كنمسح الموس ديالي بواحد الزيت فازك باش تجيني تقطيعه زوينه. بالنسبه للتزيين ديال هاد الكاطو انا دورته بالكوك محكوك
وزوقته بالكريمة ماسكاربون. غادي تلقاو الفيديو في صندوق الوصف. وحطيت فوق منه شكلاط والغفايلو. وقبل ما تقدموا هذا الجاتو خرجوا من الفريغو 15 حتى ل 20 دقيقة. Décorez le gâteau de noix de coco, de raffaello et de morceaux de chocolat. نتمنى هاد الوصفة تكون عجباتكم. خليو لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك والى الفيديو القادم ان شاء الله. Une fois terminé, le gâteau se conserve au frais. N'hésitez pas à le sortir 20 minutes avant la dégustation. Ça va lui permettre de ramollir et de retrouver toutes ses saveurs. La recette du gâteau Bounty est terminée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.